Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Arifin Wausain NIM 2122533. Hari ini saya malu buat tugas UTS Fikih Mawaris. Bismillahirrahmanirrahim. Zawil furud 1/2. Anak perempuan tunggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Cucu perempuan tunggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Surah An-Nisa ayat yang 11. Saudara perempuan kandung tunggal. Walau ukhtun falahan nisfu ma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 176. Saudara perempuan sebapak tunggal. Walau ukhtun falahan nisfu ma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 176. Suami yang meninggal tidak ada anak atau cucu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Surah An-Nisa ayat yang 12. 2/3. Anak perempuan lebih dari satu orang. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 11. Cucu perempuan lebih dari satu orang. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 11. Saudara perempuan kandung lebih dari satu orang. Fa in kanatas nataini falam masulusani mimma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 176. Saudara perempuan sebapak lebih dari satu orang. Fa in kanatas nataini falam masulusani mimma tarakh. Surah An-Nisa ayat yang 176. 1/4. Suami yang meninggal ada anak atau cucu. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Surah An-Nisa ayat yang 12. Isteri yang meninggal tidak ada anak atau cucu. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakun walad. Surah An-Nisa ayat yang 12. 1/8. Isteri yang meninggal ada anak atau cucu. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Surah An-Nisa ayat yang 12. 1/3. Ibu yang meninggal tidak ada anak atau cucu. Saudara yang meninggal tidak berbilang. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abwahu fali immihi sulusu. Surah An-Nisa ayat yang 11. Saudara si ibu lebih dari satu orang. Fa in kanu aksaru min zalika fahum syuraka ufis sulusi. Surah An-Nisa ayat yang 12. 1/6. Ibu yang meninggal ada anak atau cucu. Saudara yang meninggal berbilang. Wali abawai likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarakain kana lahu waladun wa in kana lahu ikhwatun fa ummihis sudus. Surah An-Nisa ayat yang 11. Saudara si ibu tunggal. Wilahu akhun au ukhtun
falikul falikulli wahidin minhumas sudus. Surah An-Nisa ayat yang 12. Nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapa apabila tidak ada ibu. Al-Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam au a au a au a tal jannatas sudus. Rawahu Abu Daud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jannatis sudus. Bapa ada anak atau cucu lelaki atau perempuan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Surah An-Nisa ayat yang 11. Kakek, bapa dari bapa ada anak atau cucu lelaki atau perempuan. Ijma' ulama, cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki. Kodaran ada satu orang anak perempuan. Kodaran Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudusu libintil ibni ma'a libintis sulbi. Rawahu Bukhari. Saudara perempuan sebapa, ada satu orang saudara kandung. Qadana Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nusfi wali ibnatin ibnis sudusu dih kalimatas sulusaini wama baqa lil ukhfi. Rawahu Bukhari. Saudara perempuan sebapa, ada satu orang saudara kandung. Qadana Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nusfi wali ibnatil ibnis sudusu dih kalimatas sulusaini wa ma bakiya fil ukhti. Rawahu Bukhari. Asaba bil nafsi an ibnu Abbas qala alhikul faro ida bi ahliha wa ma bakiya fahuwa liula rajulin zakarin. Muttafaq alai. Asaba bil wai yusikumullahu fi auladikum lizzaka mislu hazzil unsayain. Surah An-Nisa ayat yang 11. Wa in kanu rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayain. Surah An-Nisa ayat yang 176. Asaba ma'al ghair an ibnu Mas'ud fi bintin wa binti benin wa ukhtin. Qadana Nabi sallallahu alaihi wasallam wali ibnatin nusfi wali ibnatil ibni sudusa dakhlimata sulusaini wa ma bakiya falil ukhti. Rawahu Bukhari.